अलैकुम। मैं मुस्तफ़ा मूसवी मुज्जू सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान आपसे मुखातिब हूँ। कल हमने बीबी गेलाए में अपने मातमों का जायज़ा लिया है, जिसके फ़ोटोज़ शायद आप लोगों ने देखे होंगे, वायरल भी रहे हैं। पुलिस के ऑफिसर्स भी हमारे साथ थे। और दूसरे जो है अब्दुल्ला क़ादरी साहब, जो निज़ाम उमूर मज़हबी के सेक्रेटरी हैं, उनकी किसी साजिश के तहत उमूर मज़हबी डिपार्टमेंट बार बार हमारे मज़हबी रसूमात या आशुरखानों में दखल अंदाज़ी कर रहा है। उसके लिए हम उनको बाज़ाब्ता तौर पे एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप हमारे मज़हबी मकामात को मत छेड़ें। इसी का एक नमूना हमको देखने में मिला। मक्की नाले मुबारक जो कारवान में है, बड़ा क़दीम आशुरखाना है, उसको जो है वो नहीं इस्ताद हुआ था, लॉक डाल दिया गया था और ये बहाना बनाया गया कि उसका केस कोर्ट में है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मुझे जो मुसद्दक़ा इत्तलात मिली हैं वो बाजू के डोर नंबर पे स्टे ऑर्डर है, जबकि आशुरखाने के लिए आप अपने निगरानिकार को सख्ती से वार्निंग दे दिए थे कि आप आशुरखाना नहीं खोलना, और उसमें आशुरखाना बंद रहा। करने वालों ने कुछ अच्छी कोशिशें की, मरकज़ खुद साथ रहा उनके। आप लोगों ने देखा होगा कि वो आशुरखाना फिर से खुल चुका है और वहाँ अलम की इस्तादगी अमल में आ चुकी है। दूसरे सबसे अहम बात, ये साल हमको बल्दिया के गवर्नमेंट के जो इंतज़ामात देखने को मिलते थे हर साल लेट होते थे, लेकिन हम अपने MLC मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन अफंदी साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये साल वक्त के पहले, चांद रात के पहले, मैंने हर आशुरखाने का दौरा किया है, तो ख़ुद बादशाही आशुरखाने में भी बहुत जल्द, यानी वक्त के पहले, ज़रूरतों के पहले, ये यहाँ बारिश से हिफाजत के शेड्स तैयार थे और जो भी काम थे वो पहले ही तकमील पा चुके हैं। उसके लिए अजरकुम अलल हुसैन, उनको जो है मौला हुसैन अजर दे। और हम साथ में शुक्रिया अदा करते हैं सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब का कि उनकी हिदायत पे MLC साहब ने बड़ी तेज़ी से ये कामों को अंजाम दिया है। और बीबी के अलावे में जो शेड्यूल बनाए जा रहे हैं मरकज़ी अंजुमन के, वो बिल्कुल तैयार हैं और 8 और 9 के कुछ शेड्यूल अभी ज़ेरे दौरा हैं, हम उनको फ़ाइनल करने वाले हैं। लेकिन 6 मुहर्रम का शेड्यूल हमारे पास तैयार है, वो कल शायद 2 मुहर्रम को बोर्ड लग जाएगा। और हमारी कोशिश ये है, किसी भी आशुरखाने में जो अलावा बनाया जाता है वो इसी मकसद से बनाया जाता है कि अलम उसका तवाफ़ करें, वो उद्यान रहता है उसमें और वहाँ पे अलम तवाफ़ करते हैं कोई भी। बीबी के अलावे में ये देखने में आ रहा है कि आप जो है रेलिंग डाल रहे हैं, बैरिकेड डाल रहे हैं एक साइड पे और अलावा उधर चले जा रहा है, अलम सीधे बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये जो भी इसके कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि अलम को अलावा फिराने के लिए आप जो है जगह मुहैया करिए, चाहे उसको U शेप में ला लीजिए अलावे के पास, ताकि अलमबरदार वो अलावे को घुमा सके। वो घूमना ज़रूरी है, वो तवाफ़ करना ज़रूरी है, एक रिवायत है पुराने, इसको बरकरार रखना चाहिए। अब रही बात अंजुमनों की, अंजुमनों में कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल सारे अंजुमनें एक साथ हैं और मरकज़ 24 घंटे उनके लिए हमेशा मौजूद है। हमारी हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। हमारा मुहर्रम ऑफिस, मुहर्रम हेल्पलाइन का दारुल-ए-शिफ़ा में अपोज़िट टू सज्जाद स्वीट मौजूद है। उसमें जो है आपको कोई ना कोई मिलेंगे, और अगर वहाँ पर कोई ना मिले तो आपको उस पे नंबर दिए गए हैं, उन नंबरात में किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अंजुमनों के मातमों की फिर लिखे जाएंगी क्या टाइमिंग की, जो मातम करेंगे? टाइमिंग शेड्यूल बनाए जा रहे हैं और वो अभी 6 मुहर्रम का जो था वो तो तय हो चुका है, और वो 6 मुहर्रम से बीबी का अलावा जो है
6 محرم کا شیڈول ہمارے پاس تیار ہے، انشاءاللہ کل کی تاریخ میں اس کا بورڈ لگ جائے گا۔ کہ بڑے انجمنوں کو چھوٹے انجمنوں کے جو ٹائمنگس ہے وہ آگے پیچھے ہے یا نہیں؟ آدھا گھنٹہ ماتم کا نذرانہ پیش کرنے میں کسی بڑے اور چھوٹے کا سوال نہیں ہے۔ جو وہاں پہ ماتم کرتے آئے ہیں وہ ماتم ضرور کریں گے۔ ہم ان کو یہ کیے ہیں کہ آپس کا جو تنازعہ تھا، رساکشی تھوڑی بہت جو ہوتی تھی کہ وقت کی، وہ ہم ان کو شیڈول ان کی رضامندی کے ساتھ ہم نے اس بار کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ بڑے پرامن انداز میں پرسا پیش کیا جائے گا 6 محرم کو۔ سبھی کے ٹائمنگ فکس ہیں اور کل ہمارا بورڈ وہاں پہ بی بی کے علائے میں لگ جائے گا۔ کسی بھی چیز میں بار بار امور مذہبی کے لیے تنقید کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ پچھلے سال مکی نال صاحب میں کافی کچھ گڑبڑ کر چکے ہیں، اور یہ سال تو بالکل آخری کارنامہ انجام دینے والے تھے کہ علم ہی نہ بیٹھا، اس کے بعد عاشور خانہ 4 دن کے بعد برخاست ہو جانے والا تھا۔ وہ جس کی بارگاہ ہے وہ خود محافظ ہیں، وہ اپنا حفاظت خود کر چکے ہیں، ذریعہ کچھ لوگ بنے ہیں، اس میں مرکز بھی ہے، اور ہم نے کل وہاں پہ حاضری بھی دی ہے۔ اور سب سے اہم بات میری تمام انجمنوں سے درخواست ہے، پرسنل سمجھیے، مرکز کی طرف سے سمجھیے یا قومی طرف سے سمجھیے، ہمارے عاشور خانے اسی صورت میں دشمنوں کی نگاہ میں آتے ہیں۔ عاشور خانوں کے جو دشمن ہیں، یعنی جو قابضین اپنا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اسی صورت میں ان کے نظروں میں آتے ہیں جب وہ غیر آباد عاشور خانے ہو، بی بی کا علاوہ ہو، نالے یہ بادشاہی عاشور خانہ ہو، ایسے علاوہ سرتو ہو، اس میں کسی قبضے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پہ قوم جاگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری قوم جو سو رہی ہے، میں ان کو بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں، تمام زائرین سے، زنانہ ہو، میری مائیں بہنیں ہو، یا پھر مردانہ ہو یا انجمنیں ہوں، یہ سب مکی نال صاحب کو اور امام باڑہ عاشور خانے کو حاضری ضرور دیں۔ امام باڑے عاشور خانے میں کافی اہتمام مجاورین کی جانب سے کیا گیا ہے، وہ راست طور پہ مجھ سے رب پیدا کیے ہیں اس اپیل کے لیے کہ آپ سارے عاشور خانوں میں زیارت کرتے ہیں، امام باڑے سے غافل نہ رہیں اور وہاں پہ بھی اپنی حاضری دیں، تبھی اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے عاشور خانوں کی حفاظت، زائرین کے لیے بھی چاہیے کہ وہ خود اپنی حاضری کے ذریعے اس کی حفاظت کریں۔ آپ اگر نہیں جائیں گے تو پھر وہ بھی عاشور خانے اسی طرح کے ہوں گے جو اضلاع میں حال ہوا ہے کہ عاشور خانے آج پہچانے بھی نہیں جاتے کہ یہاں پہ کوئی تھا عاشور خانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے شہر میں تھوڑی دقت ہوں گی آپ کو، اور دقت تو ان دنوں میں ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہی زیارت کا ہے پہلا عشرہ، اور جہاں آپ اتنے عاشور خانوں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں امام باڑہ یا مکی نال صاحب کی زیارت کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچ کے کریں وہاں پہ زیارت کے لیے جائیں کہ آپ اس کا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ خاص کر مکی نال صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی مخدوش حالت میں ہیں، کیونکہ ایمرجنسی میں علم اسقاط کیے گئے ہیں، تو وہاں پہ چننا بھی نہیں پڑا ہے۔ اسی طرح سے خواب غفلت میں رہیں گے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ہم آپ سب ہی جواب دہ ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی عاشور خانہ ہمارا قبضہ ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے تو اس کا جواب ہر اس آدمی کا جو اس شہر میں رہتا ہے نام حسین لے کر، تو آپ اپنی حاضری سے بھی اس عاشور خانے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ غفلت میں رہ کے اپنے واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے تحفظ فراہم کر دیا، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی حاضری ضروری ہے، آباد کریے اپنے عاشور خانوں کو، اور میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہاں کے خادمین کو جو بھی آپ نذرانہ دینا چاہتے ہیں وہ خادمین کے ہاتھ میں دیں مکی نال صاحب میں، اس لیے کہ اگر آپ وہ غلے میں ڈالیں گے تو وہ عبداللہ قادری لے کے جائے گا، جو میری نظر میں ایک دشمن ہے۔ یہ کھلا ثبوت مل چکا ہے ہم کو، کیونکہ عاشور خانے کو لاک کر کے علم نہیں بٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کل اس کا جواز ہی بیکار تھا۔ میرے سامنے جب بات ہوئی تھی تو بولے کہ نہیں صاحب اس پہ اسٹیٹس کو آرڈر ہے۔ کیا مطلب اسٹیٹس کو آرڈر ہے؟
किसी आशुरखाने पे अलम बिठाने से स्टेटस को मिल सकता है क्या? क्या मतलब है कि कल बीबी के अलाए में बताएंगे क्या बीबी का आलम नहीं बिठाना एक स्टेटस को है? हम बर्दाश्त करेंगे उसको? नामुमकिन सी बात है वो। तो ये सब आप दूसरे डोर नंबर का ला के यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्टेटस को है, वो होने वाली बात नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। और इसके पहले आपने अंजुमनों को कुछ राग़िब करते हुए कोशिश की थी कि शेड्यूल बनाने की, कि अंजुमनों के टाइमिंग ख़ास तौर पे जो है उमूर मज़हबी निज़ाम उमूर मज़हबी देगा। वो हमको ख़तई बर्दाश्त नहीं है। मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान बिल्कुल मुनज़्ज़म इदारा है और वो अपनी प्रोग्राम की शेड्यूल रखने की सलाहियत मुकम्मल तौर पे रखता है। आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन हमारे मसलों में दखल देंगे आप पछताएंगे, बिल्कुल पछताएंगे। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ। अंजुमनों के मसलों में अगर कोई अब्दुल्ला क़ादरी हो, उमूर मज़हबी हो, अगर कोई दखल देगा वो पछताएंगे। इसके लिए मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान जिसका मैं सदर हूँ, वो मुनज़्ज़म इदारा है। इसके कई अराकीन हैं, 55 अंजुमन हमारे हैं और दूसरे अंजुमन भी हमारे भाई हैं। हमसे अगर 1 2 4 अंजुमन 2 3 अंजुमन अगर हमसे दूर हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अज़ादार हैं, हमारे मोमिन हैं। हम उनका भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम किसी गैर के हाथ में ये हरगिज़ नहीं देंगे कि वो शेड्यूल बनाए, बिल्कुल ही नहीं देने वाले हैं। ये अब्दुल्ला क़ादरी साहब, मैं आपको खुले तौर पर समझा रहा हूँ, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आप गैर ज़रूरी तौर पे मज़हबी रसूमात मज़हबी जगहों पे अपनी दखलंदाजी बंद करें, वरना नतीजे इसके ख़राब देखने को मिलेंगे आपके लिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर अगली अपडेट के साथ 2 दिन में आपके सामने हाज़िर रहूँगा। फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूँगा MLC साहब का, क्योंकि हकीकत में मैं ख़ुद सामने था। मेरी अपनी रिक्वेस्ट थी कि कई आशुरखानों में, और 2 दिन के अंदर काम करके दिखा दिए MLC साहब हमको। ये हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने अपनी ख़ास तवज्जो और हिदायत से MLC साहब को यहाँ पे डिप्यूट किया था हमारे मुहर्रम के कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम पाए सब कुछ। उनको मौला इसका अजर दे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।